এইবাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাথমিক বিভাগৰ নিযুক্তিপত্ৰৰ বাবে চাইমন কৰ্মচাৰীক আগ্ৰহী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় এইবাৰ উদ্যোগ বাণিজ্য ৰাজনৈতিক বিভাগৰে নিযুক্তিপত্ৰৰ বাবে আলপনা কলিতা ৰাজকুমাৰ ডেকাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পুনৰ কৃষি বিভাগৰে নিযুক্তিপত্ৰৰ বাবে চিনি ৰয়ক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিক্ষানুষ্ঠান ইউনিভাৰ্চিটি আমি হাত দাঙি দিছিলোঁ। অসমৰ একাংশ মেডিয়া আছে মোক ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে যেতিয়ালৈকে ইঞ্জিনিয়াৰ আহি নানি যাৰ জৰিয়তে গোটেই আমি কাম কৰিছোঁ হ'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া স্কুটাৰ নচলাবি মটৰচাইকেল ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত যিখিনি এটা কথা বিভিন্ন টিভিত ল'ৰা ছোৱালীৰ ইণ্টাৰভিউ We have crossed 1,56,000 appointments as on today without any court case. Everybody is happy. There is no allegation. It is completely a transparent appointment. People in Assam is extremely happy with the recruitment process. सर और एक खबर है गौरव गोगोई ने कहा था कि हर महीने 10 तारीख को वो योगदान शिविर करेंगे लेकिन आज में भी था लेकिन आज उन्होंने स्थगित कर दिया। देखिए ये सब जो लोगों को योगदान करवा रहा है हम 25 साल पॉलिटिक्स में है हम ही उनका नाम नहीं जानता तो ये सब ऐसे ड्रामा है। असम का तो क्या होने वाला है वो लोगों ने अभी बोल दिया है और आगे पीछे कुछ नहीं है। अभी वो चैप्टर क्लोज है। लोगों ने मन बना लिया किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो बार anybody can become prime minister but India is a Hindu nation, Hindu civilization and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person.